नमस्कार। मु हर्ष परीक्षा मोर यूट्यूब चैनल को मु आपण मानक स्वागत जनाऊँची। এই ভিডিওরে আমি আলোচনা করিবা সূচনা অধিকার অধিনিয়মর সেকশন 24 এবং তার উপসেকশন 1 2 3 4 5 কোড সমস্ত ଅଛି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ଆମେ କେମିତି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆସୁଛି, ଇନ୍ସପିରେସନ ଆସୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରୁଛୁ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେକ୍ସନ 24 ସେକ୍ସନ 24 ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟ ନଟ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ସେର୍ଟେନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଯାହା ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକ କିଛି କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ଆରଟିଏ ରେ ମଗା ଯାଇ ପାରିବନି ବା ଆରଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ ବା ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଡିସକ୍ଲୋଜର କରିବେ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିକା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ, ଯଦିଓ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ ହବନି ସେଇ ଅଫିସ ପ୍ରତି, ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପ୍ରତି ବା ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରତି ସେଇ ଆରଟିଆଇ ଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହବନି ବା ଆରଟିଆଇ ଟା ଲାଗୁ ହବନି, ତଥାପି ଯଦି ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି କରପସନ ହୁଏ ବା କିଛି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ ଭାୟୋଲେସନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଭଳିକା ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭଲରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭଲରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ 24 ସବସେକ୍ସନ 1 କଣ କହୁଛି ନା ଏହି ଧାରାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଏଇ ଧାରାର ଯୋଉ ଅଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ପାଇଁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ସବୁ ଅଫିସ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ନଥିଙ୍ଗ କଣ୍ଟେନ୍ଡ ଇନ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟ ସାଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭଳିକା କେତେକ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାଯାଉଛି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ଗୁଡିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆ, ମଗା ଯାଇ ପାରିବନି ବା ଆରଟିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ପାରିବନି ବା ଆରଟିର ପରିଧିରେ ସେଇଟା ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବୋଲନ୍ତୁ, ଡିଆରଡିଓ ବୋଲନ୍ତୁ ବା ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବୋଲନ୍ତୁ ବା ଯାହା ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ସଭରେଣ୍ଟି ହବ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ସଭରେଣ୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ସଭରେଣ୍ଟି ଉପରେ। ତ ସେଇଭଳିକା ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ଅଛି ବା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ରହିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳିକା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସାମରିକ ସାମରିକ ଅ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ, ଏ ସମସ୍ତ ତମାମ ବିବରଣୀ ଉପରେ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରଟିଆଇ ସାମିଲ ହବ ନାହିଁ ବା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଆରଟିଆଇ ର ପରିଧି ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଦ୍ୟାଟ ଯଦିଓ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଉ କେତେକ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ବା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ସେଇଟା ଆରଟି ରେ ସାମିଲ ନୁହଁ, ତଥାପି ଯଦି ଆଲିଗେସନ ଅଫ କରପସନ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଭାୟୋଲେସନ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ବାଦ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଇନଫର୍ମେସନ ମଗାଯିବ। ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଭାୟୋଲେସନ ହେଲା ବା ଆଲିଗେସନ କରପସନ ହେଲା, କରପସନ ର ଆଲିଗେସନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଇନଫର୍ମେସନ ଲୋକ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲୋକ ଲଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ ସେମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ, ଯଦିଓ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆରଟିଆଇ ର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଆରଟିଆଇ ର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ତମାମ ଅଛି ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡାକ ରେ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର କରପସନ ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଭାୟୋଲେସନ ହେଲା, ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଭାୟୋଲେସନ ହେବା ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଭାୟୋଲେସନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ସେଇଟା ଆରଟିଏ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ ବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ, ତଥାପି ସେଇଠି ଇନଫର୍ମେସନ ମଗାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା, provided that further that the case of information sought for in is respect of allegation of a violation of human rights, the Central Information Commission ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦିଓ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ପରିଧି ଆରଟି ପରିଧି ଭିତରେ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଲେସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ହେଲା ବା କରପସନ ହେଲା, ସେଇଭଳିକା ଇନଫର୍ମେସନ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଫ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ପରେ ହିଁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନଟି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ।
बिना अप्रुवाल रे बिना अप्रुवाल ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन रे से इनफॉरमेशन दिया जीवो नाही। जदियो से इनफॉरमेशन आपनकर सेक्शन 7 रे जहां भी थाए, जहां भी आपण मानकर अछि, एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 7 जहां भी कंटेंट करू ना कहीं, किंतु से सेटा जदि आपनकर एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैला, ताहेले सेंट्रल इन्फॉर्मेशन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन पर सेटा आपनकर जहां भी प्रावधान सेक्शन 7 प्रकार आरटीआई धारा सेक्शन 7 प्रकार जहां भी प्रावधान अछि तथापि दिया जाई परिबो। एवं आउ कौन तार विषय है एवं 45 डेज भितर ये इनफॉरमेशन गुड़ाक आपनकर एप्लिकेशन करिवार 45 डेज भितर देबाकू बाध्य। এইটা হচ্ছে আপনার সেকশন 24 सबसेक्शन 1 रो तीनोटी पॉइंट कहली। प्रथम पॉइंट है इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एवं अन्य संस्था जो संस्था द्वारा आपनकर आरटीए परिसरभुक्त होना जो संस्था गुड़िक आरटीए परिसरभुक्त होनी, किंतु से जदि आपनकर ह्यूमन राइट वायलेशन है बा करप्शन है ताहले इनफॉरमेशन मगा जाई परिबो एवं से इनफॉरमेशन देबाकू बाध्य। एवं से इनफॉरमेशन केतेबेले दिया जिवो ना आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन বা কেন্দ্রীয় সূচনা আয়োগ अप्रूवल পরে বা রেকমেন্ডেশন পরে উইদিন 45 ডেজ ভিতরে সেই ইনফরমেশন প্রোভাইড করা দিয়া করি দিয়াଯିବ। এটা হচ্ছে সেকশন 24 র বিশেষত্ব। তারপরে আমি ଯିବା সেকশন 24 র 2 কোন কହୁଛି। সেকশন 24 র 2 কହୁଛି দি সেন্ট্রাল Government may notify the official gazette amend the schedule by including therein any अर्थात कहवा गले जदियो जो जो संस्था गुड़िक आपनकर इन्स्टिट्यूशन गुड़ाक कार्यालय गुड़िक आपण मानकर एई आरटीआई परिसरभुक्त नुह, तथापि से बाबद रे जदि सरकार चाहिए ताहले टाइम टू टाइम ताको चेंज करि परिबे बा गैजेट नोटिफिकेशन आनी सेटा आरटीआई परिसरभुक्त करि परिबे बा आरटीआई रो परिधान परिधि भीतर को नहीं आसीबे, किंतु सेटा आपनकर ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन अमेंडमेंट हेबार छै। हाँ लेजिस्लेटिव रे आपनकर उपस्थापित हेबार छै, लेजिस्लेटिव रे तारो तर्क वितर्क हेबार प्रश्न काल हेबार छै, तापरे पास हैला परे सेटा आपनकर आरटीआई परिसरभुक्त हबो। एटा होछि सेक्शन 24 रो 2। तापरे सेक्शन 24 रो 3 कोन कहछि एवरी नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर सेक्शन 2 शाल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रो जो आपनकर लोअर हाउस अपर हाउस अछि से दुईटी जाको हाउस रे ए विषय जदि नोटिस गेजेट नोटिफिकेशन जदि हेबा हबो ताहले ए दुईटी हाउस रे प्रश्न काल हैला परे आपनकर राज्यसभा एवं लोकसभा रे प्रश्न उत्तर हैला परे बा तार तर्क वितर्क हैला परे तार तम समान विवरणी उपरे आलोचना अनुपात कला परे आपनकर नोटिफिकेशन बा गेजेट नोटिफिकेशन करा जाय परिबो। एटा कहूची सेक्शन 24 रो सबसेक्शन 3। तापरे सेक्शन 24 सबसेक्शन 4 कोन कहूची ना आपनकर एई एक्ट बा एई सूचना अधिकार अधिनियम नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई to such intelligence and security organizations being organizations established by the state government as the government may form time to time by notification in official gazette specify। बुझी पारले गवर्नमेंट में टेक नेसेसरी स्टेप फ्रॉम टाइम टू टाइम कहीं ना नोटिफिकेशन बा ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई करबा पाई। जदियो आपनकर सेक्शन 24 तार 4 अनुसार ए जो अछि आपनकर सिक्योरिटी एवं आपनकर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस बा आपनकर विभिन्न जहा अनुष्ठान गुड़िकर से अनुष्ठान गुड़िको आरटीए परिसरभुक्त करिया पई आपनकर ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करि परिबे के टाइम टू टाइम केंद्र सरकार किबा राज्य सरकार को अनुमोदन करथि बा सेटा केवल आपनकर राज्य पार्लियामेंट जो दुईटी हाउस अछि अपर हाउस एवं लोअर हाउस सेठी आपनकर तर्क वितर्क हला परे प्रश्न काल हला परे ताकू आपनकर परिसरभुक्त करा जाय परिबो। तापरे आपनकर कोन अछि प्रोवाइडेड फॉर दैट इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन sought for in this respect of allegation of violation of human rights the information shall only provided after the approval of the central state information commission or anything contained in the section 7। এইটি কোন কয়া যাଉଛି না या पूर्व कहा गला कोन ना सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन करो अप्रूवल परे दिया जिवो, किंतु एठी वर्तमान कहा होछि कोन ना स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन कर अप्रूवल परे जदि आपण जानि परले बा जदि मगा जायछि सेटा आपनकर करप्शन एवं ह्यूमन राइट वायलेशन ऊपर इन्फॉर्मेशन मगा जायछि सेटा आपनकर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन कर अप्रूवल परे 45 डेज भितरे आपनकर देबा पड़िबो। 45 डेज भितरे ए इन्फॉर्मेशन टिकु प्रोवाइड करबाकू पड़िबो। तापरे आपनकर कोन अछि ना सेक्शन
24 सेक्शन 5 कौन कहूँ ना एवरी नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर सब सेक्शन 4 शाल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर जमी आपनकर स्टेट लेजिस्लेचर जदि एटा आपनकर स्टेट रे मगा होची जेमती सेंट्रल रे मगा हैला सेंट्रल रे जेतेबेले आपनकर जदि करप्शन हैला बा ह्यूमन राइट वायलेशन हैला ताहले सेंट्रल गवर्नमेंट रो जो अछि दुईटी हाउस आपनकर लोअर हाउस अपर हाउस सेठी आपनकर तर्क प्रश्न काल हैला परे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन रो अप्रूवल परे आपनकर 45 डेज भितर इन्फॉर्मेशन दिया जीवो ठीक सेमिति जदियो आपण मानकर सेही संस्था गुडी को जोटा सिक्यूरिटी ऑर्गेनाइजेशन जोटा इंटेलिजेंस अनुष्ठान बा अन्यान्य अनुष्ठान अछि से अनुष्ठान गुडा जदि करप्शन हैला बा आपनकर स्टेट गवर्नमेंट तयारी करथिबा अनुष्ठान गुडा जोटा आरटीए परिसर भुक्त नुह से अनुष्ठान गुडा जदि करप्शन हैला बा ह्यूमन राइट वायलेशन हैला ताहेले सेटा कोन ना आफ्टर द अप्रूवल ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन विद इन 45 डेज भितरे इन्फॉर्मेशन दिया जाई परिबो এই সমস্ত গেজেট নোটিফিকেশন করিবা পাই স্টেট গভর্নমেন্ট কোন করিবে না স্টেট লেজিসলেচর রে তার প্রশ্ন কাল রখিবে এবং তার তর্জমা করিবে তো এইটা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে যে সেকশন 24 র পুরা মহাত্ম্য বা বিশেষত্ব তো মু আশা করছি এই ভিডিওটি আপনার মানে নিশ্চিত ভাবে দেখিছন্তি এবং মু আপনার রিকোয়েস্ট করিবি ভালরে বুঝিବାକୁ চেষ্টা করিবে এবং ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ନମସ୍କାର।